तो गाइस ये किशन तासा का इधर आया हूँ। तो ये लोग आपका नेट लगाया था मछली धरने पकड़ने के लिए। तो नेट में देखिए फंसा है ये आपका साइलेंट किलर, ब्लैक किलर जो बोलता है, ब्लैक किलर साइलेंट किलर है। बहुत ही जहरीला सांप है, बहुत रिक्स है। तो अब इसको रेस्क्यू करने जा रहा हूँ। काफ़ी बिग साइज है। যখন তক মই নাই বলম তখন তক মোবাইল নাই কাটবি, স্কিপ নাই করবি। মানুষ হইতে ধুনীয়াকে ল, ঠিক আছে? ধর বাবু, আদমি সাপ সব লিবি। ধুনিয়া से तो मोबाइल क्यों भाल से अगर बीच पूरा থাকে নি দাদা এটা নাক से भी বেশি এটা রাইতে এটা যে দিনে না নিকলে বেশি না 99% না রাতে লাগে বলছি ধনিয়া तो মানে রাইতে লাগে है ना। हां हां রাতে গিলা नहीं লাগে, রাইতে লাগে है। এটা তো বহুত ডেঞ্জার। এখান মুখটাকে পক্সে ছড়াক নাই পার, আগে দিকে ছড়াক লাগে। আর একটা वो खतरा सब है रे। हमने थोड़ी रखी रे कुंडे रखे रे सांप खाली भाई जालटा बेया होबे तो उपाय नहीं ओटा कोनो बात नहीं। गाल में कोन नहीं कोन ए मायना दिखी नहीं ए जाटू যদি মাথা ঘুমায় ছিল গেলে না হলে ছুটি লেছে তো হাতে দে হবে এইটা হাতে দে মানুই যাবে ওটা। ও ভাই এই আর তোর যে ইটা সাপ যে দিনে মানে বহুত কমে নিকলে, রাইতেই বেশি নিকলে। দিনে নিকলা সাপ বাগানে পাইলার তো উঠাও এটাই হইতো। বাগানে দেখো রে ডুকটক জাল পাচ্ছে কিন্তু বেশি বাগানে বেশিরভাগ ধামনা পয়লা। এটা গোটা ওর পাইলা চেহারা তো সেম ধামনা আর না 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 ধামনাটা আরো কুলা থাকে আর ডাঙরলে হলে আছে থোড়া বগা আঁশ থাকে। আর এই যে মুখটা আছে যে এই মুখটা হিয়া থোড়া বগা আঁশ থাকবে। আর এই যে নিচে দিকে দেখছি থোড়া ক্রিম কালার আছে যে ওটা ব্ল্যাক রং থাকবে, বগালে থাকবে। এটা ক্রিম কালার है ना, ধামনা এরকম না থাকেলা। তাই রে আগে খোলাই খুলো যায় তোদের কি তোর এইটা চ্যানেলটা আমি না দেখি পারো মোর সনা মোর চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিবা, WhatsApp ले लेबा। बाबू सब थोड़ा दूर से ले। हां यार राग है ना यार, बहुत राग है। ढूंढली बेटी सोनी ये बेटा नहीं अरे पूरा चामड़ा में ढुकी गलो यार। एला बहुत कष्ट पालो रे। अरे मोर रिक्स हो जाला एगिला। ভালো করলি রে। এই হিয়া বেশি হলো দেখ টিপাই গেল বানায় রে পুরো টিপাই রে ছোট মোট জালটা में ঢুকি হলো আছে নাকি রে? ডাউট লাগছে আমার দেখি দেন নাই নাম দি সব চাবি নাই কেন কেন না ভাস তুই ছুটে পারি কোন মানে ছুটে পারিনি তুই কোন ঘাট ঘাট করে দিবি কহে ये चार टांग कार घाचा टांगे के लगे बोल तो टांगी देम এই যে না এই বামপাড়া সাপো ধরে সব বামপাড়া से भी डेंजर लगे। এই যে भगवान बना दे शिव भगवान बना दे साले के ब्रेक करे बोलेंगे बेटा के देख किसको फोटो उठाते उठा के बोलेगा भगवान आंसा के लिए साफ होता रहते। हां ওরা আগে নীলমণি से আইলি है ঘর এখনো ভাতও নাই খাই। দাদা নীলমণি में কি ধরলে ওটা কেটস না দুটো সাপ ঘরে রাখ দিলি এখনো না ছড়িয়ে একেবারে ছড়িয়ে সব ले जाना। কোন জায়গা में ছড়িয়ে এখন দেখ जोन দিকে হাবিপা মুখ দিকে ছড়ম কোন দিকে ছড়ম কে মানে কোনো সিস্টেম নাই কে जोन দিকে জঙ্গল আছে ওই দিকে ছড়ম মানে এদের জায়গা উঠাই লাগে না। अरे मोर काटछी तो ये पूरा आरो जाबरा करছে এর দাওয়াই একটাই না মেন্টি বেনম। हां आजकल झाड़फूक যাবো না লাগে झाड़फूक आगे रकम काम নাই করেলা। हां এখন কাউকে সাপে কামড়ালেছে ডাইরেক্ট মেডিকেল যাব লাগে। हां झाड़फूक গেলেছে মরবি মানে বিষ হলেছে মোর বিষাক্ত হলে মরবি, বিষাক্ত না হলেছে না মরবি। কিন্তু উনকা তোরা তো না জানি না কোনটা বিষয় কোনটা নাই খে ওই কারণে সাপের বিষয়ে পুরো জ্ঞান থাকবো লাগে। আর প্লাস কি সাপ কামড়ালে মেডিকেল যাবা, झाड़फूक এই বলে যায় না যাবা। आजकल झाड़फूक काम ना देला চাই ব্রেক है उनकी দেখবি দাদা হেরি ওখান গুজবে যে মাথাটা। ठीक पोती रे इतना गोरा साला दुनिया में राग का पूरा हो जाएगी जने राग है तो है रे भाई।
रील बना मुका देबे बड़ बिदारी रे टैलेंट इसको बोलता है माथार सामने धरे हेलो ভালোই বলে তোরা ধরে এলে না দিগদারি আছে মোর খালি ধরলে সে মোর থোড়া রিস্ক থাকে না তো ए अरे जाम रो ये सांप गुचा से কোন বিনি মানোটা हां अंदर ही है एक तो सांप गुज गया हां हां ब्लू का आ का जल्दी ब्लू का धरछा जल्दी आ देख ब्लू का नहीं वीडियो करते तो ब्लू का हां और तेल भरा के बोलो तो एक दिन सांप चाहे ना तो 15-16 বার চাইবে রে की सांप 15-16 सबे सांप नाকি সবে সাথে বাপ মেখে বড়িয়া মুখে যে कोबरा एक दिन धरी नहीं कोबरा ए बहुत बार मोर से दिगोल दिगोल ए सुर सुर कोबरा धरे मुके पूछनो सबसे बेसी कोबरा धरे ही तोर जुतली में सबसे बेसी डायरेक्ट एयर को करते नहीं हैं एयर के करते नहीं लिया गया यार सामने ये मुर्गी गोड़ा लड्डू बोल रहे चला ये दांत में बाजिया है काटी दे उठा काटी दिले से दांत थकी जाबे ना এটা छोड़े के लगी ना भगवान है ना माल छोटी लो छोट लो भाग रहे इधर साइड बाबू हां मुखे थोड़ा पानी गेले से थोड़ा हेरी पाबे एनर्जी पाबे की रहे दोनों नहीं रे बुजुरा वस्तु दुकान ये देखो बेटे हाथ को दुनों जन घेर में टाइम ए बाप रे फसाड़े बोली भाग नहीं बाबू बेचारा एकदम कमजोरी हो गया देख ठोका गेल होई फौजी से रहना जालटा आरो बैठे वाली ठोका गेल बेचारा कमजोरी हो गेल गाते एनर्जी नहीं है नहीं बहुत बेया फसल अब बहुत फ्री लगছে এখন ना रा पछे उहे जाने हां बाबू जा भाई जा ये नाम है दुकान নিজে ঢুকছে ঢুকি আর এদিকে মুখ কেন করলি ঢুক যা এদিকে মুখ है नहीं काट दो काट दो